محترم هادي السلام عليكم ورحمة الله. محترم hadirin, kami janazah mas puri dekabo insyaallah takbir syuhid ulbe kafaya janazah namas adai kursi Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa dhalla sanauka wa la ilaha ghairuk Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa unsa wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu alal iman. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের এলাকায় এসে শুনেছি এক সময় হয়তো মানুষ